So the same principle, okay. If we look at the questions, example given, okay, aliquot of acetic acid means that now you are given certain value, 50 ml aliquot of 0.1 molar acetic acid will be in the conical flask. Yeah, will be in the conical flask. And then there will be a 0.1 molar sodium hydroxide in the burette. Okay, so bayangkan sikit lah. Calculate the pH of the solution after addition of 0, maknanya tak masukkan apa-apa sodium hydroxide, 5 ml until 75 ml of sodium hydroxide. So masukkan sikit-sikit lah. So the Ka given is 1.75, 10 to minus 5. Okay, ini standard lah. Yeah? Right, so now at the beginning, addition of 0 sodium hydroxide. So yang ini is always that you have to write the equation first. Yeah? So the dissociation of acid, weak acid. Yeah? So ini betul lah, memang kena ada reversible arrow. So dissociation of weak acid producing H plus and acetate. Yeah? So tak perlu pun buat yang ni, yang step-step yang initial equilibrium ni, sebab dalam last week saya dah bagi tahu formula kan, nak kira pH bagi weak acid. Terus guna. So saya scroll baliklah ke atas just to remind you that we have discussed this part. Okay, terus saja guna formula yang ni. So you do not need to do the initial, the equilibrium. So okay, masukkan terus. Dapatkan concentration H plus daripada formula tadi, masukkan, dapatkan concentration H plus, and then directly you can calculate pH because there is no titration involved. Tak ada buat apa-apa titration pun, jadi kita boleh guna directly original concentration of acid, masuk je dalam formula tadi. Okay. Now we have new condition, 5 ml of sodium hydroxide, 5 ml of sodium hydroxide added to the system. Okay, bayangkan sekarang masih, so now you need to do all this. Tak boleh tak lah, kena buatlah juga yang initial and equilibrium ni condition. So 5, sorry ni. Okay. 5 ml of sodium hydroxide. So kena kira lah dia punya mol je, sebab dalam table ni kita letak mol. So initial millimole of acid, okay, sama 50 ml asal, molarity dia 0.1, jadi millimole asal acid 5 millimole. Alright, itu cara dapat dia. This is 5, we get 5 millimole. And then from the burette, ini mol 5 ml, 5 ml sahaja. Okay, 5 ml. So yang dimasukkan dalam conical flask daripada burette ialah 0.5 millimole sahaja, bukan 50 tadi. So saya dah betulkan. Save terus. Okay, so now this is the sodium hydroxide being added. Okay, so since it is 1:1 ratio, kan, reaction ni is 1:1 ratio. So same with the tadi strong base, strong acid tadi.
what is left behind is 4.5 millimole of acid. Itu yang tinggal selepas react dengan 0.5 millimole acid sodium hydroxide. Ya. Jadi tolak 5, tolak 0.5 dapat 4.5. And salt being produced is 0.5 and H2O also 0.5. Ya, sebab dia bergantung kepada limiting reagent ni. Ya. Ingat lagi limiting reagent? Alright. Okay. Sekarang ni kita tengok what is in the beaker. What is in the conical flask now? You have acid, masih ada lagi kan? 4.5 millimole. And then now you have salt of weak acid. Okay, so kita dah belajar tadi, if we have a mixture of weak acid plus salts of weak acid, we are going to have a buffer solution. Betul lah? Betul lah? Sebab tu penting untuk kira apa compound yang tinggal dalam conical flask. So in this case, we still have acid and we have additional salt. So buffer solution now is formed. Buffer solution is formed. Makin kuranglah orang yang masuk kelas ni. Okay, so from the above kita dah tahu dah kalau ada condition buffer, okay, kita akan kena guna Henderson-Hasselbalch equation. So this is Henderson-Hasselbalch equation for buffer of weak acid. Yeah, buffer of weak acid. Okay. Jadi kita boleh guna teruslah. Kita dah tahu memang ada buffer. So we can just directly use this. Jadi yang penting cuma kita kena kira balik concentration of salt and a new concentration of acid. Yeah. Jadi kat sini concentration of salt yang terhasil ialah 0.5 bahagi berapa? Berapa total volume sekarang? Nurul Hazirah, berapa total volume dalam conical flask sekarang? 55. Berapa? 55. Betul ya. 55. By right kita kena letaklah 55 ya. Mil ya. So 4.5 ni adalah mol acetic acid yang tinggal bahagi 55. Kan? Baru dapat concentration kan? Sebab yang ini adalah nilai mol. Tapi kalau kita tengok bila kita masukkan sebab volume dia sama. So it will cancel out actually. So that's why saya tak letaklah 55 ml tu ya. But be careful, it has to be actually in a molar ya. Okay, so directly kita dapat dah 3.81 ya. So sebab tu penting kita tengok what is left behind in the conical flask. Ya. Now let's say we try another one, 25 ml pula. Okay, initial mole masih sama, 50 times 0.1. So dia dalam millimole asal acid. Tambah 25 mil sodium hydroxide and then banyak salah. Berapa patutnya? 0.25 lah kan. Okay. 25 mil. 2.5 lah. Betul tak? Aduh, teruknya. Betul tak calculation saya ni? Betul. Alright, tolonglah saya kan. Okey, sekarang ni itu pun saya bertuah lah ada orang nak tolong type kan. Right. Okay, so sekarang ni this is the new condition 2.5
ditambah kepada 5 milimol asid. So ini sepatutnya berapa ni? Ni salah kan? Berapa? Tinggal? 2.5. 2.5. Alright, very good. Alright. Yang terhasil pun 2.5 dan yang ni pun 2.5 kan? Sebab itu yang bertindak balas, right? So now condition masih lagi buffer. Sebab ada campuran acid, mixture of acid as well as salt. So you still get buffer. So masih lagi still you use the same Henderson-Hasselbalch equation for acid, ya, for a buffer of weak acid. So tak susah lah, masuk saja. Yang ini mix, ini constant lah. 2.5 by rights. The new volume berapa sekarang ni? Siapa-siapa boleh jawab? Just to check, the new volume is 75. very good, ya. Tapi sebab dia akan cancel out, jadi kita tak ada risau sangat. Cuma saya nak make sure everybody knows actually this is concentration. Okay, so tak susah, alright, dapat dah. So yang ni boleh cuba sendiri. Kalau salah betul kan? Okay. Dia masih lagi dapat buffer. Okay. Cuba betulkan, ya. Kalau ada salah je betulkan. Okay, now addition 45. Ini addition of 50 kot. 45 dah sudah. 50 ml pula. Masukkan 50 ml of sodium hydroxide in the from the burette to the conical flask. Okay. Step sama. Okay. So initial mole of acid masih sama, tapi kita sekarang tambah 5 milimol of sodium hydroxide. So kita nampak sini 5 dan milimol asal acid also is the same. So bila dia react, dah tak ada dah, acid dah habis, semua bertindak balas. Semua converted into salt and H2O. Okay. So from the previous class, kita dah belajar macam mana nak kira pH for salt sulfuric acid. Okay, kita tak boleh guna formula yang lain sebab sekarang ni dalam beaker, in the conical flask, there is only one compound which is salt sulfuric acid. Dia dah tak ada buffer, dia dah tak ada acid, dia cuma ada salt. Okay. Jadi we look at the correct formula to be used. Okay, so salt tadi. Okay, kita kena kira lah concentration salt tadi. Because it is 5 millimole being formed. 5 millimole. Okay, a new volume 100 sebab kita dah tambah 50 ml sodium hydroxide. Now this is the concentration of salt yang barulah, yang terhasil tadi. Okay. So saya katalah saya tak ajarlah cara susah-susah macam ni. You can directly use the formula yang saya pernah bagi untuk salt sulfuric acid. So saya pusing balik supaya semua orang ingat. Okay, yang ini kita dah belajar salt sulfuric acid. Macam mana nak kira kalau kita ada salt. Ini dia. Kita boleh guna formula yang ini. Okay. So daripada formula ni, by right kita akan dapat kira concentration of hydroxides. Okay, kita balik-balik soalan tadi. Jauh juga. Okay. Okay, kalau kita guna formula tadi, kita akan dapat kira concentration of hydroxide. And then you can calculate POH.
as well as you can after that you can calculate pH. Yeah. So I strongly advise for you to use formula. So you letaklah satu kertas besar-besar sikit, tulis formula. Kalau pH weak acid, what is the formula? pH for weak base apa? pH for salts of weak acid. pH for salts of weak base. Buat formula besar-besar. pH for buffer of weak acid. pH of buffer of weak base. So ada 6 formula ya, yang kita boleh directly guna untuk kira pH. Now, the last condition is extra. Okay, nampak sini dia. Let's say if we add 55 ml of sodium hydroxide. Okay, kita follow the same steps. Okay, initial millimole of acid, millimole of sodium hydroxide added to the conical flask. Kemudian yang ni belum start lagi. Jadi bila react, acid habis, sebab 5 will react with 5 millimole of sodium hydroxide. But now we have extra sodium hydroxide. Betul ya? Ada tinggal 0.5 sodium hydroxide yang tak bertindak balas. So that now the mole of acetate masih sama sebab dia bergantung pada limiting reagent. In this case, acid is the limiting reagent. So 5 millimole of acetate still in the beaker plus H2O. Okay, but when we have a mixture of strong base, sebab kita tahu sodium hydroxide is a strong base, and then we have salts kat sini, kita boleh ignore the pH contribution from salt ni, sebab dia very minute. So kita fokus kepada acid saja. Kalau base sahaja. So kalau ada strong base, strong acid in the conical flask, all the contributions from salt ke, from weak acid ke, semua tu tak perlu kira dah. The strong acid and strong base will outrule everything. Semua pH adalah based on the strong acid or strong base. So in this case, it's a strong base. So you will use the formula kat sini. So the greatest contribution of hydroxide is from sodium hydroxide. Tak perlu lagi kira yang daripada salt. So you just directly use POH negative log concentration OH minus. Yang formula yang paling senang lah. Tak payah dah nak kira-kira balik macam weak acid ke weak base. It's just that you have to calculate a new concentration of sodium hydroxide. Okay, yang ini yang tinggal kan, mole sodium hydroxide yang tinggal, and this is the new volume because you have added 55. So this is the new concentration of sodium hydroxide. So now you can calculate POH followed by pH. So ini step dia lah yang terakhir. So yang ni sama juga, if you add 75, you will have extra sodium hydroxide. So kita pun akan guna the new concentration of sodium hydroxide. Okay, yang ini semua ada dalam buku teks. Saya ambil dalam buku teks yang saya share tu, GD Christian 7 edition. Kalau ada salah-salah ke, rasa betul ke tak dalam modul saya ni, buka buku teks tadi. Okay. Ada soalan tak? Okay, so what is the purpose of this? Because once we have the titration process, you need to plot. You need to plot the graph. Okay, I will share. Right. Okay. Okay. So once you have all the values of pH, okay,
once you have all the values of pH, nampak ya slide yang strong acid or base versus weak acid or base tu, betul ya slide ini. So you can see, you can plot the pH versus the titrate. So that is the ultimate goal yang kita kira-kira tadi. Kenapa? Because we need to plot it. Okay, so bila dah dapat plot ni, okay, katalah kita ada unknown ya. Katalah kita ada unknown. Katalah kita ada unknown sample, ambil daripada Sungai Kim Kim katakan. And then we know that it might be a weak acid katakan ya. So bila kita kira, bila kita check pH dia, okay, pH dia adalah 7.8. Sorry. pH dia adalah 8.2 katakan kat sinilah saya cubalah agak-agak 8.2. So you know, you can actually, this is unknown, maknanya kita tak tahu berapa kepekatan asid dalam sampel yang kita ambil daripada Sungai Kim Kim tadi. Tapi kita boleh guna pH meter untuk detect pH dia. Tapi kita tahulah dia adalah asid lemah kan. Jadi kita dapat pH dia 8.2. Okay, daripada graf yang kita plot tadi, okay, kita start daripada 8.2 dan kita buat, kita panggil I forgot the name of how to do this. Kita boleh buat line ni sampai dekat plot graph tadi, and then we go down. So from there kita boleh dapat volume acid, volume sodium hydroxide ataupun volume base yang diperlukan untuk tentukan berapa mol acid yang dalam unknown sample tadi. Kita bila tahu volume base tadi, sebab dia adalah titrant of standard solution, kita mesti tahu dia punya kepekatan ya. Untuk titrant yang dalam burette. Sekarang kita nak tentukan berapa amount acid. Jadi daripada tindak balas kita tahu is 1:1 mole ratio. Jadi kita boleh kira kepekatan asid yang ada daripada sampel unknown tadi. So that is the purpose of constructing acid-base titration. Yeah. So from this graph also, okay, what you can read, yeah, is a few things lah that you can define from this graph. Is the equivalence point, ya. Kat sini boleh check this is the equivalence point. Okay. Right, apa lagi yang boleh kita tahu? Sorry, this is the equivalence point. Sorry, yang ni equivalence point. Yang ni saturation point. This is the equivalence point ya. Dekat tengah ni. Maknanya kat sini dia dah 100% react ya. Macam kita check tadi lah. 50 ml of weak acid plus 50 ml of sodium hydroxide. Ya, so yang ini kita dapat dia punya equivalence point. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, terbaliklah. Kalau titrant dia, kalau acid, ini adalah strong base versus strong weak acid. So kalau weak base, strong versus strong acid, dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik. pH dia makin rendah. So itu kalau kita plot. Apalagi yang ini calculation lah, contoh calculation yang saya dah tunjukkan tadi dalam bentuk modul. Okay, sebenarnya kita kena cover satu lagi modul yang keempat, tapi saya rasa macam tak sempat lah. Ya. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Ada soalan untuk submit tutorial? Doktor nak tanya, ada spesifik name ke untuk kita rename file untuk lab report dengan tutorial tu? Okay, bagus soalan tu.
So saya rasa the best way is your name. Okay. Macam you all buat test 1, test 2 dulu yang secara online kan. So that's how you name your file. Okay, boleh? Hello? Boleh. So nama sahajalah. Nama. Kalau letak matrix number lagi bagus sebab saya rasa nama you all ada yang saya perasan lah nama Nodini tu punya ramai juga. Kalau untuk lab report tu dua-dua nama kena letak. Tak, nanti saya akan check lah dia punya cover page tu mesti ada nama partner kan? Okay. Just make sure that you have your partner's name on the cover page lah. Okay. Alright. So yang ini Henderson-Hasselbalch equation ya. So kalau ada tersalah dalam modul tu, this is the correct one ya. Tapi tadi saya dah betulkan lah. Ya. Okay. Tak ada apalah lagi yang for acid base titration itu saja, and because today's lecture is very important because it is going to be in your test 1 eh. So dalam test 1 akan masuk data handling. Yang awal-awal kita bincang from day 1 tu adalah data handling including the statistic. So statistic kita ada F-test, T-test, dan satu yang saya minta you all belajar sendiri is Q-test because Q-test is very simple tapi kena belajar. Yeah? So F-test, T-test and Q-test. Please ya. Buka buku teks dan tengok contoh ya. Okay, right. Saya nak share lagi sekali lah. Remind lagi sekali on the submission of assignment tutorial tu. Tutorial tu saya rasa saya akan bagi dalam 5. Okay, 5 tutorial yang wajib submit lah. Tutorial ada banyak. Tujuan dia untuk tolong you all get ready for your test 1 dan nanti get ready for your test 2. Tapi at the same time, when you submit, you get marks. Yeah? So that all the tutorial assignment tu will cover your 10%. Yang SCL ni saya belum dapat arahan lagi sebab kita ada banyak group. Kita akan standardize lah apa SCL yang kita akan buat. Which contribute a lot 20%. Okay. Alright, saya tengok ramai yang tak datang hari ni, saya pun tak tahu kenapa. Mungkin internet tak okey. I wish that I can do face to face hari ni, tapi sebab terlalu banyak yang dalam rumah saya ni ada 2 case positif. Saya pun tak berapa sihat, jadi to be in the same lecture hall for 2 hours and then I have to open mask lah. Kalau tak pengsan lah saya kalau nak bagi lecture pakai mask kan. So I do not want to give you the risk. So that's why I